आज की इस खुसूसी पेशकश में खुशामदीद। सोचिए अगर कोई ऐसा राज मिल जाए जो बज़ाहिर नामुमकिन दुआओं को भी मुमकिन बना दे। तो चलिए आज के इस तज्ज़िये में सीधा इसी मौजू पर बात करते हैं। हम वक्त के अजीम इमाम अहमद बिन हम्बल के एक बेहद मशहूर वाक़े को बेस बनाकर इस राज को समझेंगे। बगैर कहानी का सस्पेंस खराब किए बस इतना समझ लीजिए कि इस सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि कैसे एक आम से शख्स की एक छोटी सी आदत ने तकदीर के फैसलों को बिल्कुल हैरत अंगेज तरीके से बदल कर रख दिया। अब सबसे बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि मांगी गई हर एक दुआ कबूल हो जाए? आमतौर पर देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसानी ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान हमेशा एक लंबा फासला होता है। लेकिन जो तहकीक और मालूमात हमारे पास मौजूद हैं वो एक ऐसे शख्स की कहानी सामने लाती हैं जिसने एक इंतहाई आम सी आदत को इतना ताकतवर बना लिया कि उसकी जिंदगी की सबसे नामुमकिन दुआ भी ऐसे पूरी हुई जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। खैर, देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इमाम का सफ़र, एक नागहानी मुश्किल। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल अपने वक्त के इंतहाई मशहूर और अजीम इमाम बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस शोहरत का फ़ायदा नहीं उठाया। उनकी आजिज़ी ही इस कहानी का असल मरकज़ है। एक बार उन्होंने एक दूर दराज शहर का सफ़र किया और इस सफ़र के दौरान जो कुछ हुआ उसने आगे चलकर कहानी को एक बिल्कुल ही नया रुख दे दिया। सफ़र के इन मराहिलों पर ज़रा गौर करते हैं। पहले एक इंतहाई लंबा और थका देने वाला सफ़र, फिर रात का वक्त और गहरी तारीकी। इमाम अहमद बिन हम्बल थकावट से चूर थे, इसलिए सोचते हैं कि रात मुकामी मस्जिद में ही गुजार ली जाए। लेकिन फिर आता है तीसरा और सबसे हैरान कुन मरहला, मस्जिद से निकाला जाना। यानी मस्जिद के चौकीदार ने इन अजीम इमाम को पहचाना ही नहीं। इमाम की बार बार गुजारिश के बावजूद चौकीदार ने उनका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उन्हें मस्जिद से निकालकर ठंडी रात में बाहर खड़ा कर दिया। जाहिरन ये एक बेमकसद सी मुश्किल लगती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई थी। अब आते हैं नानबाई यानी बेकर के मामूल की तरफ, और एक अजनबी की मेहरबानी। जब इमाम अहमद बिन हम्बल मस्जिद से बाहर सर्दी में अकेले खड़े थे तो पास ही एक खलफान नाम के नानबाई ने उन्हें देख लिया। उस बेचारे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सर्दी में थिथरता हुआ अजनबी आखिर है कौन। उसने सिर्फ इंसानियत की खातर इस मुसाफिर को अपने घर आने की दावत दे दी। ये छोटी सी मेहरबानी जाहिर करती है कि अनजान लोगों की मदद करने से अक्सर ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते। इमाम उस नानबाई के घर चले जाते हैं। वहां अंदर का मंजर बड़ा रूहानी और महसूर कुन था। दहकता हुआ तंदूर, आग की रोशनी और उस नानबाई का मुसलसल काम। वो शख्स लगातार आटा गूंद रहा था, रोटियां बेल रहा था और उन्हें आग में सेक रहा था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। उस फिजा में एक और ऐसी चीज थी जिसने इमाम की तवज्जो पूरी तरह अपनी तरफ खींच ली। और ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर इस राज को सामने लाती है। वो अल्फाज थे अस्तगफार, अस्तगफार, यानी अल्लाह से माफ़ी की तलब। वो नानबाई जब भी आटा गूंजता या रोटी तंदूर में डालता, उसकी जुबान पर लगातार बगैर रुके सिर्फ यही एक लफ्ज़ था। ये कोई दिखावे की इबादत नहीं थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी का पक्का मामूल बन चुका था, हर हरकत के साथ इस्तिग़फ़ार। और यही वो चाबी है जिस पर आज की ये पेशकश मबनी है। एक नामुकम्मल दुआ और गुफ्तगू। वक्त के अजीम इमाम होने के नाते इमाम अहमद बिन हम्बल इस शख्स की इस आदत को देखकर हैरान भी थे और मुतासिर भी। आखिरकार उन्होंने खामोशी तोड़ी और उस नानबाई से पूछा कि क्या इस मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ने का, इस अमल का उसे अपनी ज़िंदगी में कोई हकीकी फ़ायदा भी मिला है। ये सवाल एक ऐसे जवाब को जन्म देता है जो वाकई सुनने वालों को हैरान कर देगा। उस रोटी बनाने वाले ने थोड़ा मुस्कुराकर एक बेहद हैरत अंगेज जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, खुदा की कसम, मेरी जिंदगी की हर एक दुआ कबूल हुई है जो मैंने मांगी, सिवाय एक दुआ के। इस जवाब की अहमियत को जरा महसूस करें। एक आम सा मेहनत कश इंसान और उसकी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुसलसल इस्तिग़फ़ार की वजह से उसकी मांगी गई हर दुआ कबूल हो चुकी थी, सिवाय सिर्फ एक आखिरी अधूरी दुआ के।
اب یہاں آ کر تجسس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل، جو خود وہاں ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے تھے، حیرت سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ایسی کون سی اکیلی دعا ہے جو اس قدر استغفار کے باوجود اب تک قبول نہیں ہو سکی۔ یہ سوال اور اس کا جواب ہی اس پورے تجزیے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نان بائی نے جواب دیا کہ اس کی زندگی کی آخری اور واحد خواہش یہ تھی کہ وہ مرنے سے پہلے وقت کے عظیم امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر سکے۔ ذرا سوچئے، اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جس اجنبی کو اس نے سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر میں پناہ دی ہے اور جو ٹھیک اس کے سامنے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہے، وہی دراصل وہ عظیم امام ہے جن سے ملنے کی وہ برسوں سے دعا مانگ رہا تھا۔ آخری انکشاف اور استغفار کی طاقت کا احساس۔ جیسے ہی نان بائی نے اپنے دل کی بات کہی، اس کمرے کی فضا ایک دم سے بدل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کچھ واضح ہو گیا۔ سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ یہ سنتے ہی امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اچانک سمجھ آ گیا تھا کہ اس ساری تکلیف، سفر کی تھکاوٹ اور مسجد سے بے عزت ہو کر نکالے جانے کے پیچھے آخر قدرت کی کیا حکمت چھپی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے انتہائی جذبات میں آ کر یہ تاریخی الفاظ کہے۔ انہوں نے پکار کر کہا، سبحان اللہ، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا کو پورا کرنے کے لیے مجھے مسجد سے نکلوایا اور کھینچ کر تمہارے دروازے تک لے آیا۔ ان الفاظ کی طاقت اور شدت کو دیکھیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کیسے ایک عام سے شخص کی سچائی اور مسلسل استغفار نے وقت کی سب سے بڑے امام کا راستہ موڑ کر انہیں سیدھا ایک نان بائی کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جو دعا ابھی قبول ہونا باقی تھی، وہ دراصل پوری ہو رہی تھی، اور وہ بھی انتہائی ناقابل یقین انداز میں۔ تو بنیادی پوائنٹ جو ہم یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ مسلسل استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سورس کے مطابق اس کی ناقابل تردید طاقت سب سے پہلے تو ان بند دروازوں کو کھولتی ہے جو ناممکن لگتے ہیں۔ دوسرا، یہ بالکل ناگمان جگہوں سے رزق اور برکت مہیا کرتی ہے، جیسے ایک عام نان بائی کو وقت کے عظیم امام کی میزبانی کا موقع مل گیا۔ اور تیسرا، یہ انتہائی گہری دعاؤں کی قبولیت کے لیے تقدیر کو شکل دیتی ہے۔ یہ سچ میں حالات کو تبدیل کرنے والی چابی ہے۔ اور اب آخر میں اس اہم سوال پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں لوگ اکثر پریشانیوں اور بند راستوں کی شکایت کرتے ہیں، وہاں معافی کی یہ مسلسل طلب، یعنی استغفار کا عام سا عمل، آگے بڑھنے کے راستے کیسے ہموار کر سکتا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس تحقیق اور تجزیے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر سچائی کے ساتھ کسی عمل کو تھامے رکھا جائے تو راستے خود بخود وہاں سے نکل آتے ہیں جہاں پہلے صرف اور صرف دیواریں نظر آتی تھیں۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس گہرے نقطے کے ساتھ ہی آج کے اس تجزیے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔